আজকে আমি বিপত্তারিণী দুর্গা পূজার সম্পূর্ণ পাঠ মন্ত্র সহিত আপনাদেরকে শোনাচ্ছি। আপনারা নবাগত পুরোহিতগণ শিখুন, জানুন এবং মার্কণ্ডে পুরাণ অনুযায়ী আমরা দুর্গা পূজা পাই। মার্কণ্ডে পুরাণ অনুযায়ী দুর্গা পূজা যে পাই সেই দুর্গা পূজাটি সামবেদীয় মতে হয় এবং আমি সামবেদীয় মতের বিপত্তারিণী ব্রত পূজা এক একটি মন্ত্র সহিত আপনাদেরকে জানাচ্ছি, আপনারা জানুন। আমরা কোনো এমন বিষয়টি যেমন আমাদের না ছুটে, যেমন আচমন, বিষ্ণু শরণ, সামান্য অর্ঘ্যস্থাপন, সূর্য অর্ঘ্যস্থাপন, প্রাণায়াম, জল শুদ্ধি, পুষ্প শুদ্ধি, আসন শুদ্ধি, গন্ধাদি অর্চনা ইত্যাদি করে নিয়ে ঘটস্থাপন করতে হয়। ঘটস্থাপন আমরা সামবেদীয় মন্ত্রেতে ঘটস্থাপন করব। ঘটস্থাপনের করে যেমন স্বস্তি বাচন, সংকল্প ইত্যাদি আমরা করব। এবং গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা আমার একটি প্রপার ভিডিও বানানো আছে, আপনারা দেখুন। আমি পঞ্চদেবতার পূজার পর থেকে আমি ভিডিওটি শুরু করছি, অথচ সামবেদীয় কর্ম করব, তার জন্য আমি ঘটস্থাপনটি এখানে নিয়ে নিচ্ছি। তারপর পূজা শুরু করব। তো সামবেদীয় ঘটস্থাপন আমি নিচ্ছি, আর পঞ্চদেবতার পূজা জল শুদ্ধি, পুষ্প শুদ্ধি, আসন শুদ্ধি এসবের একটি আমার প্রপার ভিডিও বানানো আছে, আপনারা দেখে নিতে পারেন। দেখবেন, আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, গৌরাঙ্গ গোস্বামী মন্ত্র। দেখবেন পঞ্চদেবতার পূজা একদম বিস্তারপূর্বক দেওয়া আছে, ওখানে জল শুদ্ধি, পুষ্প শুদ্ধি, আসন শুদ্ধি, প্রাণায়াম, গুরুবন্দনা সব আছে। তো যখনই আমরা আদ্যাশক্তি মহামায়ার যখনই পূজা বিষয়ে চর্চা করছি, আদ্যাশক্তি মহামায়ার পূজা যখন হবে তখন তন্ত্রমত তো ছাড়া যাবে না। তন্ত্রমত আমাদেরকে একটু করে নিতে হবে, তারপর আমরা পূজা করব। ধন্যবাদ। তো প্রথমে আমি আসছি স্বস্তি বাচনে। প্রথমে স্বস্তি বাচনে উল্লেখ হবে ওম কর্তব্যস্মিন শুভ গণেশাদি নানা দেবতা পূজা পূর্বক ওম রিং ভগবতী বিপত্তারিণী দুর্গা পূজা কর্মণি ওম পুণ্যাহং ভবন্তুর্ভবন্তু ওম পুণ্যাহং ভবন্তুর্ভবন্তু ওম পুণ্যাহং ভবন্তুর্ভবন্তু ওম পুণ্যাহং ওম পুণ্যাহং ওম পুণ্যাহং ओम कर्तव्यस्मिन शुभ गणेशादि नाना देवता पूजा पूर्वक ओम ह्रीं भगवती विपत्तारिणी दुर्गा पूजा कर्मणि ओम स्वस्ति भवन्तुर्भवन्तु ओम स्वस्ति भवन्तुर्भवन्तु ओम स्वस्ति भवन्तुर्भवन्तु ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम कर्तव्यस्मिन् शुभ गणेशादि नाना देवता पूजा पूर्वक ओम ह्रीं भगवती विपत्तारिणी दुर्गा पूजा कर्मणि ओम ऋद्धिं भवन्तुर्भवन्तु ओम ऋद्धिं भवन्तुर्भवन्तु ओम ऋद्धिं भवन्तुर्भवन्तु ओम ऋद्धतां ओम ऋद्धतां ओम ऋद्धतां। सामवेदीय संकल्प सूत्र ओम सोमं राजानं वरुणगिं वारभामहे आदित्य विष्णु सूर्य ब्रह्मण च बृहस्पति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। এরপরে আপনারা সংকল্প বাক্য পাঠ করবেন। সংকল্প যার যে নাম, যার যে গোত্র, সেই অনুযায়ী আপনারা নাম গোত্র দিবেন। আমি বলে দিচ্ছি, যেমন প্রথমে কষাতে জল নেবেন, হত্যকি নেবেন এবং দুর্বা, জবা ফুল, আর পূজন সামগ্রীতে যে যদি আপনাদের কাছে কালো তিল থাকে তো কালো তিল নিয়ে নেবেন, জ থাকে তো জ নিয়ে নেবেন, দিয়ে কষাকে এইভাবে ধরবেন। এইভাবে ধরে নিয়ে মন্ত্রটি পাঠ করবেন। ओम विष्णु श्री विष्णु विष्णु तत्सत् ओम
অমুক মাসে অমুক পক্ষে অমুক তীর্থ বাসরে অমুক গোত্রস্য অমুক চন্দ্র দেব শর্মা সহধারা পুত্রস্য ধন ধান্যাদি সমৃদ্ধার্থম সুখ শান্তি কামনার্থম গণেশাদি নানা দেবতা পূজা পূর্বক ওম রিং ভগবতী বিপত্তারিণী পূজা কর্মাহং করিষ্যে করিষ্যামি। যার যে নাম গোত্র সেই নাম গোত্র দিয়ে এখানে আপনারা পুজো দেবেন এবং সংকল্প সূত্র পুষ্প নেবেন, পুষ্প নিয়ে বলবেন নমো সংকল্পিতে হস্মিন সিদ্ধিঙ্গস্তু ওম অস্তু নমো অয়ো আরম্ভ শুভায় ভবতু ওম ভবতু ওম যজ্জাগ্রত দুরামুদয়তি দুরঙ্গম তদু সুপ্তস্য তথৈবোথতে জ্যোতির্খং জ্যোতিরেকং তন্মে মন শিব সংকল্পমস্তু। এরপর একটু তান্ত্রিক ক্রিয়া ওম হ্রিং সাধনতত্ত্বায় স্বাহা। আপনারা না করতে পারলেন এক কাজ করবেন, একটি করে বেলপাতা তো তুলে দিতে পারবেন, একটি করে বেলপাতা দিবেন, ওতেই মা সন্তুষ্ট। ওম হ্রিং সাধনতত্ত্বায় স্বাহা ওম হ্রিং বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা ওম হ্রিং শিবতত্ত্বায় স্বাহা ওম দেবাং তর্পয়ামি ওম ঋষিং তর্পয়ামি ওম বিত্তিং তর্পয়ামি ওম মনসাং তর্পয়ামি ওম গুরুং তর্পয়ামি ওম রিং ভগবতী বিপত্তারিণী দুর্গা দেব্যৈ তর্পয়ামি স্বাহা। ওম তস্मै বঙ্গর্ঘায় নমঃ ওম তস্मै বঙ্গর্ঘায় নমঃ ওম তস্मै বঙ্গর্ঘায় নমঃ এতি গন্ধপুষ্পে বঙ্গর্ঘায় নমঃ এতি গন্ধপুষ্পে এতৎ অধিপতয়ে দেবায় বিষ্ণুভ্যো নমঃ ওম এতৎ সম্প্রদানায় ওম রিং ভগবতী বিপত্তারিণী দুর্গায় নমঃ। এরপর আপনারা সামবেদে ঘট স্থাপন করুন। ঘট স্থাপন আপনারা পঞ্চদেবতার পূজার আগেই করে নিতে পারেন, তার আগেই ঘট স্থাপন হয়, অথচ আমার পঞ্চদেবতার পূজা একটি প্রপার ভিডিও বানানো আছে, তা সত্ত্বেও আপনাদেরকে আমি তুলে ধরছি সামবেদীয় ঘট স্থাপন। প্রথমে ভূমি শোধন, ভূমিকে স্পর্শ করে বলতে হবে ওম মহিত্রীনাম বর্ষদুচ্ছং সরিও মনোরাধর্ষং বরুণস্য। ধান স্পর্শ করে আপনাদেরকে বলতে হবে ওম ধনাবন্তকর্ভিন্ন অব্রুবন্তৌক্ষীনম ইন্দ্র প্রতজিষ্যন। আমাদের ঘটকে স্পর্শ করে আপনাদেরকে বলতে হবে ওম আবি সংকল সংসূত বিশ্বার্ষণ্যভি শ্রিয় ইন্দ্র ইন্দ্রায় ধীয়তে। ঘটে জল দেবার মন্ত্র ওম আনুমিত্রা বরুণ ঘৃতয়ে গভ্যতে মুখ্যম প্রজাং সুক্রতু। আম পাতাটা শোধন করে নেবেন হাতে স্পর্শ করে ওম অয়োম ঊর্জাবতু বিত্ত উবিতং ফলিনিং ভব করুণাং বনস্পতে নুক্তা নুক্তা সুয়তাং রই। ঘটে ফল স্পর্শ করে নেবেন নারকেল থাকলে ওম ইন্দ্র নরমে মধীতা হবন্তে যৎপ্রজা যুমায়তে ধীয়স্তা সূরনি সাতা সর্বে সর্বজ্জকাও আগে মতি বর্জে ভজাতং। ঘটের উপর বস্ত্র গামছা থাকলে কিংবা কোনো ভি বস্ত্র থাকলে ওকে শোধন করে নেবেন হাত ধরে, বলবেন ওম ইবা সুবাসা পরিবীর্ত আগচ্ছৌ স্যান ভবতি জায়মান তন্ধিরাস কবচ উন্নয়ন্তি সাধুয়া মনসা দেবযন্ত্র। পুষ্প দেবেন ঘটের উপরে ওম পবমান বিদস্যি রশ্মিভি বর্জিবাজ সতমহ দৈত্যস্তোতে শুভ্যম। দুর্বা দেবেন ওম জয়া জাগ্রতা পূর্বাভ্য মধুবন বিত্র হত্যায় তত পৃথিবীম প্রথায় হস্যদম তস্য ফনা উত্তো দীবম। সিন্দুর দিবেন
ओम अंजने व्याजन्ति समजन्ति ऋतुरिहन्ति माधवा भजन्ति सिंधुरो छायासे पतन्त्यमुच्चनं हिरण्यं पावपशुमपशु गृहन्ते। ঘটের ধারে ধারে চারদিকে 4 গুণে 4টি তীর কাঠি লাগে, ঠিক আছে? সেই তীর কাঠি স্পর্শ করে শোধন করবেন। ওম কাণ্ডাত কাণ্ডাত পরুহন্তি পুরুষ পুরুষ পরেবানু দুর্বে প্রথমস্ত্র স্ত্রেণ সতেন চ। তীর কাঠিতে একটি সূত্র বেষ্টন থাকে, সুতো। সেই সুতোটা আপনাদেরকে, বেষ্টনটির মন্ত্র ভিন্ন আছে, বলছে ওম সূত্রমানন্দামনেহসং সুশর্মাং মোদিতিং দৈবীং নাম সরিত্রাম গমব সর্বন্তি মারুহে মা সস্বতী। এই হলো আপনাদের ঘটস্থাপন। এবারে ঘটকে এইভাবে আচ্ছাদন করে, ঘটকে আচ্ছাদন করে একটু তান্ত্রিক মতে পুজো করতে হবে। ওম মঙ্গত্রা সুবিধা সর্পা সরঙ্গসি যৌমায়ুগা তদাদস্যনা পুণ্য সর্বপাতাল ভূগতা সর্বতীর্থানি পুণ্যানি ঘটে কুর্বন্ত নিধিম। ওম সিং নমঃ, ওম হ্রিং নমঃ, ওম রং নমঃ, ओम जंग नमो, ओम हुं फट स्वाहा, ओम सर्वतीर्थ भवनवारी सर्वदेवी समन्वितम इमं घटं समारुज्य तिष्ठ देवी गणैः सह। ओम ये देहि भगवन्त भक्तानुग्रह विग्रहे योगिनीर्भीष्मं देवी रक्षार्थं नमो सर्वदा महापदं वनस्ताये करुणानंद विग्रहे सर्वभूते हिते मातर्छेहि परमेश्वरी। ओम देवेशी भक्ति सुलभे परिवार समन्विते यावत्तं पूज्य स्वामी तावत्तं सुस्थिरो भव। ओम ह्रीं भगवती विपत्तारिणी दुर्गा देवी इहागच्छ इहागच्छ इहातिष्ठ इहातिष्ठ यो संहिता वो यो समृद्धा वाच्यातिष्ठ कुरु मम पूजां गृहाणां सां सिं सुस्थिरो भव। এবারে ঘটের উপরে গায়ত্রী পাঠ করে দিবেন। গায়ত্রী পাঠ করার পর আপনারা এসে যাবেন সিধা গণেশাদি পঞ্চদেবতার পুজোতে। গণেশাদি পঞ্চদেবতার পুজো ঘটে গণেশাদি নানা দেবতার আবাহন করে নেবেন। ঘটে নানা দেবতার আবাহন আমি সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি। এক একটি করে পুষ্প নেবেন আর বলবেন ওম एते गंधपुष्पे ओम गं गणेशाय नमः। ओम एते गंधपुष्पे ओम श्रीं सूर्याय नमः। ओम एते गंधपुष्पे ओम नमो जिज्ञेश्वराय नारायण श्री विष्णुभ्यो नमः। ओम एते गंधपुष्पे शिवादि पंचदेवताभ्यो नमः। ओम एते गंधपुष्पे ओम ह्रीं भगवती दुर्गाय नमः। ओम एते गंधपुष्पे ओम इंद्रादि दशदिक्पालेभ्यो नमः। ओम एते गंधपुष्पे मच्छादि दशअवतारेभ्यो नमः। ओम एते गंधपुष्पे कैलादि दशादि महाविद्याभ्यो नमः। ओम एते गंधपुष्पे आदित्यादि नवग्रहभ्यो नमः। ओम एते गंधपुष्पे गुरुभ्यो नमः। ओम एते गंधपुष्पे रक्षा कालिकाय नमः। ओम एते गंधपुष्पे दक्षिण कालिकाय नमः। ओम एते गंधपुष्पे वासुदेवताभ्यो नमः। ओम एते गंधपुष्पे ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम एते गंधपुष्पे कुलदेवताभ्यो नमः। ओम एते गंधपुष्पे इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम एते गंधपुष्पे सम्मुखे ओम ह्रीं भगवती विपत्तारिणी दुर्गाय नमः। এরপর আপনারা গণেশাদি পঞ্চদেবতার পুজোকে করতে ভুলবেন না। গণেশের সূর্য, বিষ্ণু, শিব এবং ভগবতী আদ্যা শক্তি মহামায়া দুর্গার পূজা। প্রথমে আমরা একবার দেবী দুর্গার ধ্যান নিয়ে নিচ্ছি। আমি দেবী দুর্গার ধ্যান নিচ্ছি, আপনারা কিন্তু গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করার পরে ধ্যান নেবেন, ঠিক আছে? আমার ভিডিও বানানো আছে, আপনারা দেখতে পারেন গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা। আগে দেবীর ধ্যান করবেন। ওম কালাভ্রবাং কটাক্ষ
वाच्छेररि रविकुलभयं मौलिवन्देन्दुरेखां त्रिशिखमपि करे रुद्रहन्ति त्रिनेत्रां सिंहस्यादधिरूढां त्रिभुवनं तेजसा पूर्णयन्ति ध्यायेन्द्र दुर्गयक्षं त्रिदश परिता सेवितां सिद्धिकामि। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा धमा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। ओम सर्वमंगल्य मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सृष्टिस्थिति विनाशं शक्ति भूते सनातनी गुणासुरे गुणामयी नारायणी नमस्ते। ओम नमो नारायण नरस्कीर्तं वरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ततो व्यासं च मुदीरये। এরপর আমরা অধিবাসে যাব। বিপত্তারিণী দুর্গার আমরা অধিবাস করব। সামবেদীয় মতে যখন পূজা হচ্ছে তখন সামবেদীয় অধিবাস হোক। প্রথমে হয় ইন্দুর মাটি হোক, গঙ্গা মাটি হোক কিংবা কোনো বিশুদ্ধ মাটি হোক, মাটিকে স্পর্শ করে বলতে হবে ওম মহিত্রীনাম বর্ষদুচ্ছং সর্যো মনোদুরাধর্ষং বর্মৈশ্য অনয়া মহিত্রিণেন ওম রিং ভগবতী বিপত্তারিণী দুর্গা দেবী শুভগন্ধাদি অধিবাসনমস্তু। তাদের গন্ধ নিতে হবে চন্দন। ওম ভদ্র ইন্দ্রস্য রাকায় যস্য কাম বিদতো নরথর্তি মনুদাময়া চোদয়ন অনেন গন্ধেন ওম রিং ভগবতী বিপত্তারিণী দুর্গা দেবী শুভগন্ধাদি অধিবাসনমস্তু। আর শিলা নিতে হবে, গুরু পাথর। ओम विद्वत्रोदापना पर्वतस्य पृष्ठा दुःखिते धीरण्ये जन्तु देवात्मङ्गीरसुष्टोतय वाजनता जिन्नगीभा हे जिन्नारथवा ओनया शीलाया ओम ह्रीं भगवती विपत्तारिणी दुर्गा देवी शुभगन्धारी অধিবাসনমস্তু। আমরা ধাম নিতে হবে আপনার দিকে। ओम धनावंत गर्भिन्न ब्रुवंत उक्तीनं इंद्रवृतजिष्म ओनेन धन्येन ओम ह्रीं भगवती विपत्तारिणी दुर्गा देवी शुभगन्धादि अधिवासनमस्तु। তারপরে দুর্বা ओम जया जाग्रता पूर्वज्ञो मधुवनं वित्रहत्ताया ततो पृथिवीमप्रथायस्य दन्तस्य भनावतु दीवम् ओनया दुर्वाया ह्रीं भगवती विपत्तारिणी दुर्गा देवी शुभगन्धादि अधिवासनमस्तु। তারপরে পুষ্প ओम पवमान रश्मिभिः वर्जवाय सत्मो दधत्यैस्तोते शुभ्यं ओनेन पुष्पेनेन ओम ह्रीं भगवती विपत्तारिणी दुर्गा देवी शुभगन्धादि अधिवासनमस्तु। फल ओम इंद्रनरूणीं धीता भवन्ति यत्प्रजायते धीयस्तासुरो निशाता सर्वसर्वच कावागेति वर्जे भजात्मने ओनेन फलेन ह्रीं भगवती विपत्तारिणी दुर्गा देवी शुभगन्धादि अधिवासनमस्तु। सर्वदोय ओम सावन्यु अकार्यस्य जिष्णुरस्य वायुस्रोभीनं खाकर्तनो आयुषितारी सत ओनेन दुधायनेन ह्रीं भगवती विपत्तारिणी दुर्गा देवी शुभगन्धादि अधिवासनमस्तु। তারপর ঘি ओम घृतवती भुवनानो घी श्रियोवर्ती पृथिवी मधु दूधे सूपे शस्यदब्बा पृथिवी वर्णस्य जरुणा विस्कवीते ओजुरे भूरि रेतसा ओनेन घृतेन ह्रीं भगवती विपत्तारिणी दुर्गा देवी शुभगन्धादि अधिवासनमस्तु। स्वास्तिक आतपचार ओम सोमं राजानं वरुणं भामहे आदित्य विष्णु सूर्य ब्रह्म च बृहस्पति ओनेन
स्वस्तिकेन ओम ह्रीं भगवती विपत्तारिणी दुर्गा देवी सुगंधारी अधिवासनमस्तु। তারপর সিঁদুর। ओम सिंधुरु छाया से पतेंच मुक्षणम हिरण्यं पावपसोमपसो गृहन्ते ओमनेन सिंधुरेण ह्रीं भगवती विपत्तारिणी दुर्गा देवी सुगंधादिधिवासमस्तु। तद शाखा। ओम सशून्यो वासना जोरायामजितांज इंद्रान सोमज सुक्षित्रनाम ओमनेन शंखनेन ह्रीं भगवती विपत्तारिणी दुर्गा देवी सुगंधादिधिवासनमस्तु। काजल। ओम अंजने व्याजन्ति समजन्ति ऋतुरिहन्ति माधवा भजन्ति ओनेन काजलेन ह्रीं भगवती विपत्तारिणी दुर्गा देवी सुगंधादि अधिवासनमस्तु। गोरचना। গোরচনায় আমরা হলুদ গাঁঠি দিই। আপনারা কি দেন তা তো আমি জানি না, কিন্তু আমি যে দিই সে আপনাদেরকে বললাম। ओम सायंत इव सूर्य विश्वदिन्द्रस्य दोर्भतो वास्मि जातोजनी मनोजस्या प्रतिभाज्यन्दीरिं ओमया गोरचनाया ह्रीं भगवती विपत्तारिणी दुर्गा देवी सुगंधादि अधिवासनमस्तु। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ আমরা দিই সাদা সরিষা, সেতু সরিষা। ओम एषो उषा अपूर्वा विशक्ति प्रिया दिवशिष्यवां शिवान प्रियते ओनेन सिद्धार्थेन ह्रीं भगवती विपत्तारिणी दुर्गा देवी सुगंधादि अधिवासनमस्तु। कांचन सोना। ओम सदसंपत्ति मध्यभूतं प्रियोमुद्रस्य कामं सनिमेधामया शिष्यमोनेन कांचनेन ह्रीं भगवती विपत्तारिणी दुर्गा देवी सुगंधादि अधिवासनमस्तु। তারপর রূপা। ओम जदो चर्चा हिरण्यजदर्वा वर्चिचा गवामूता सप्तस्य ब्रह्मण वर्चसेन साम श्रीजामसीनेन रूपेणेन ह्रीं भगवती विपत्तारिणी दुर्गा देवी सुगंधादि अधिवासनमस्तु। তারপর তাম্বা। ओम नमः सूर्यगणाधित्य महाभिमोहत्से सेतु महिमा पानिश्च महादेवं महासि ओनेन ताम्रेणेन ह्रीं भगवती विपत्तारिणी दुर्गा देवी सुगंधादि अधिवासनमस्तु। তাহলে চামর। চামর যদি বাতা করে। ओम वातावतु भेजस्य संभुषस्य जम्बूनियो हृदि प्रोणे आयुस्थितारिष्ट अनेन चाम्रनेन ह्रीं भगवती विपत्तारिणी दुर्गा देवी सुगंधादि अधिवासनमस्तु। दर्पण। आईना। ओम आदित्यो पद्मस्य श्वेतसु ज्योतिपस्वती वासरं पयोजति दैत्य देवी ओनेन दर्पणेन ह्रीं भगवती विपत्तारिणी दुर्गा देवी सुगंधादि अधिवासनमस्तु। दीप। दिया। ओम मनोजति ज्योतिष्यतां ज्येष्ठ बृहस्पति यज्ञमिमं तनोष्टैरिष्ट यज्ञ समीवं दधातु विश्वदेवास्य मादयनुतापतिष्ठम ओनेन दीपेन ओम ह्रीं भगवती विपत्तारिणी दुर्गा देवी सुगंधादि अधिवासनमस्तु। প্রশস্তি পাত্র। পুরা থালাটা উঠাই নিয়ে আপনাদেরকে প্রশস্তি পাত্র করতে হবে। ओम उदय लोकन रोच प्रजाभुक्त मरुचय होइमान लोकन रोचय विश्वभूत मरुचय होहा एवत्र धर्मयोतिषि ओनेन प्रशस्ति पात्रेण ओम ह्रीं भगवती विपत्तारिणी दुर्गा देवी सुगंधादि अधिवासनमस्तु। এরপর দুর্বাটি আপনারা যে
অধিবাস করলেন। সেই দুর্বাটি লাল সুতোতে বেঁধে নিয়ে বিপত্তারিণী দুর্গার বাম হাতে আপনাদেরকে বেঁধে দিতে হবে। আর রিং হচ্ছে বিপত্তারিণী বীজ মন্ত্র। রিং রয়ের রস্যই এবং একটি বিন্দু, রিং। ओम सौमात्रिका मंत्रस्य ब्रह्म ऋषिर्गायत्री छंदो मातृका सरस्वती देवता फलो बीजानि सरासत्वय मातृका न्यासे विनियोग शिरे ओम ब्रह्म ऋषि नमः मुखे ओम गायत्री छंदसे नमः हृदय ओम मातृका सरस्वती देवताय नमः गुज्जे ओम हलिभ्यो विजिभ्यो नमः पदे ओम सरिभ्यो शक्तिभ्यो नमः सर्वंगे ओम भद्रकिलकाय नमः ओम आंगमुष्टेभ्यां नमः ओम तं तर्जनेभ्यां स्वाहा ओम मध्यमेभ्यां वसत् ओम नमिकेभ्यां ओम कंकनिष्ठिकेभ्यां वसत् ओम कर्तलपिष्टेभ्यां अस्त्राय फट् ओम पंचासम लीलीवीरभक्त मूर्खदोपनमध्ये वक्षस्थलां भासचन्द्रमौलिनिबन्ध चन्द्रसकलाङ्मापिनतुधास्तनिं मुद्रां मोक्षगुणसूदरं ढेकलसं विद्यां च हस्ताम्बुजे ऋविवराणं विषादं प्रभामत्रिनयनं वाग्देवतायै आश्रये ओम नमो लाटे आं नमो कब्रिते ईं नमो दक्षिण नेत्रे ईं नमो वाम नेत्रे ओं नमो दक्षिण कर्णे ओं नमो वाम कर्णे ह्रीं नमो दक्षिण नासापुटे ह्रीं नमो वाम नासापुटे लीं नमो दक्षिण गण्डे लीं नमो वाम गण्डे ईं नमो ओष्ठे ओं नमो धरे ओं नमो ऊर्ध्वदन्तपन्त ओं नमो अधोदन्तपन्त ओं नमो मस्तके ओं नमो मुखे ओम नमो दक्षिण बाहुमूले ओम नमो पूर्कुरे ओम नमो मणिबन्धे ओम नमो मूले ओम नमो मूलं उग्रे चम नमो वाम बाहुमूले छम नमो पूर्कुरे जम नमो मणिबन्धे जम नमो मूले यम नमो मूलाग्रे यम नमो दक्षिण उरुमूले हम नमो जानुनि डम नमो गुल्फे ढम नमो मूले नम नमो मूलाग्रे चम नमो वाम उरुमूले थम नमो जानुनि दम नमो गुल्फे धम नमो मूले नम नमो मूलाग्रे ओम नमो दक्षिण पार्श्वे ओम नमो वाम पार्श्वे ओम नमो पृष्ठे ओम नमो आभु ओम नमो उदरे यम नमो हृदि रम नमो दक्षिण स्कन्धे लम नमो कुपदि ओम नमो वाम स्कन्धे सम नमो हृदयादि दक्षिण पराग्रे सम नमो हृदयादि वाम पराग्रे सम नमो दक्षिण पादाग्रे ओम नमो वाम पादाग्रे लम नमो हृदयादि जठरे छम नमो हृदयादि मुखे आधारी बंग नमो सांग नमो बंग नमो सांग नमो लिंगे बंग नमो भंग नमो मंग नमो यंग नमो रंग नमो लंग नमो नाभो डंग नमो ढंग नमो नंग नमो तंग नमो थंग नमो दंग नमो धंग नमो नंग नमो पंग नमो खंग नमो हृदय पंग नमो खंग नमो गंग नमो घंग नमो अंगंग नमो चंग नमो छंग नमो जंग नमो झंग नमो यंग नमो टंग नमो ठंग नमो कंठे ओम नमो ईं नमो ओम नमो रीं नमो लीं नमो ईं नमो ओम नमो ललाटे ओम ओं कं खं गं घं अं आं अंगुष्ठेभ्यां नमो ओम ईं चं छं जं झं यं ईं तर्जनेभ्यां स्वाहा ओम ऊं टं ठं डं ढं नं ओम मध्यमेभ्यां वसत् ओम ऐं त्वां थं दं धं नं ऐं नमिकेभ्यां ओम ओं पं फं बं भं मं ओं कनिष्ठिकेभ्यां वसत् ओम ओं यं रं लं वं सं 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 हं लं छं कर्तलगर पिष्टाभ्याय अस्त्राय फट्
ओम ओं गं फं गं घं अंगं आं हृदयाय नमः। ओम ईं चौं छौं जौं झौं यौं ईं शीर्षे स्वाहा। ओम ऊं टौं ठौं डौं ढौं नौं ऊं शिखाय वसत्। ओम ऐं तौं थौं दौं धौं नौं ऐं कवचाय हुम्। ओम ऊं पौं फौं बौं भौं मौं ऊं नेत्रत्राय वसत्। ओम ओम यौं रौं लौं पौं सौं 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 हौं छं कर्तलगर पिष्टाभ्याय अस्त्राय फट्। ओम दुर्गे अंष्टेभ्यां नमः। ओम दुर्गे तर्जनीभ्यां स्वाहा। ओम दुर्गायै मध्यमेभ्यां वसत्। ओम भूतरक्षिणी कनिष्ठिकेभ्यां वसत्। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा। कर्तलगर पिष्टाभ्याय अस्त्राय फट्। ओम हीतपद्मस्य पूर्वादिकेसरेषु आंग प्रभाय नमो। ईं मायाय नमो। ओम गंगाय नमो। ऐं सूक्ष्माय नमो। ऐं विशुद्धे नमो। ओम नंदिन्यै नमो। ओम सुप्रभाय नमो। ओम विजयाय नमो। ओम सर्वसिद्धिदायिनी नमो। मध्ये ओम वज्रनख दंष्टाउधाय महासिंहाय हुं फट् नमः। এরপর আমরা আসবো চক্ষুদানে। তেমনি চক্ষুদান, অথচ গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করেও চক্ষুদান করা হয়, আর চণ্ডী গায়ত্রী মন্ত্র দিয়েও চক্ষুদান করা হয়। আমি প্রপার ভিডিও বানাচ্ছি আপনাদেরকে একদম তন্ত্র মতে এবং সাপ ভিডিও কর্মরা হাতে আপনাদেরকে সব কিছু আমি শিখাচ্ছি এবং দেখাচ্ছি। চক্ষুদান করে নিতে হয়। প্রথমে ভগবতী দুর্গার উদ্ধর্গ চক্ষু, তারপর বাম চক্ষু, তারপর দক্ষিণ চক্ষু। ঠিক, তো প্রথমে উদ্ধর্গ চক্ষু আমাদেরকে করতে হবে। মন্ত্র হচ্ছে ওম নারায়ণায় বিধিমহি চণ্ডিকায় ধীমহি তন্নো চণ্ডী প্রচোদয়াৎ। ওম ह्रीं भगवती विपत्तारिणी दुर्गा देवी उद्धर्ग चक्षु कल्पयामि। ओम नारायणाय विधिमहि चण्डिकाय धीमहि तन्नश्चो चण्डी प्रचोदयात्। ओम ह्रीं भगवती विपत्तारिणी दुर्गा देवी वाम चक्षु कल्पयामि। ओम नारायणाय विधिमहि चण्डिकाय धीमहि तन्नो चण्डी प्रचोदयात्। ओम ह्रीं भगवती विपत्तारिणी दुर्गा देवी दक्षिण चक्षु कल्पयामि। ओम इदं नेत्रत्यं दिव्यं चन्द्रसूर्यो नरप्रभं तारकारो मयं देवी प्रसन्नं भुवनत्रयम्। এখানে চক্ষুদান হয়ে গেল। এরপরে আমরা প্রাণ প্রতিষ্ঠা। ओम अस्य प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरारीशये ऋग्यजु सामानि छंद्रसि चैतन्य रूपा प्राण शक्ति देवता प्राण प्रतिष्ठा पाने विनियोगो। ओम आं ह्रीं क्रों जं रं लं वां सां 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 ओम हंस। ओम ह्रीं भगवती विपत्तारिणी दुर्गा देवी प्राणा यह प्राणा। ओम आं ह्रीं क्रों जं रं लं वां सां 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 ओम हंस। ओम ह्रीं भगवती विपत्तारिणी दुर्गा देवी जीव यह स्थिता। ओम आं ह्रीं क्रों जं रं लं वां सां 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 ओम हंस। ओम ह्रीं भगवती विपत्तारिणी दुर्गा देवी सर्वेन्द्रियाणि महास्थानि। ओम आं ह्रीं क्रों जं रं लं वां सां 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 ओम हंस। ओम ह्रीं भगवती विपत्तारिणी दुर्गा देवी
बालमनसा चक्षु तत्रं धान प्राण यहा गच्छ यहा तिष्ठ सुखं चिरं दिष्टतो स्वाहा। ओम नमो ज्योति ज्योतां विश्व बृहस्पति यज्ञमिमं समुष्टिठां यज्ञसमीमं दधातु विश्वदेवाय हमार्य माद्यं तामुपतिष्ठम् अस्य प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राण खरन्तु च अस्य देवता सर्वाय स्वाहा। 3 बार गायत्री जप एवं बेदी शोधन कर लेबेन। बेदी शोधनेर मंत्र हच्छे ओम अपहता असुरा रक्षंसि बेदी शोध। বেদি শোধনের পরে আপনারা পুনশ্চ একবার ধ্যান করলেন। আমি একবার পুনশ্চ ধ্যান করছি। ओम कलाभ्रवं कटक्षेरवीरविपूरभयं मूले वन्देन्दुरेखां त्रिशिखमपि करे रुद्रहन्ति त्रिनेत्रं सिंहस्यातङ्गतिरूढं त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूर्णयन्ति ध्यायेन्द्र दुर्गयक्षं त्रिरसो परिवृता सेवितां सिद्धिकामयी। ओम जटाजूटसंयुक्तं पूर्णेन्द्रसदृशाननं अतसी पुष्पवर्णाभं सुप्रतिष्ठं सुलोचनं नवयौवनसम्पन्नं सर्वभरणभूषितं सुतारुवदनं तद्वदपि नन्मतोपयोधरं त्रिभङ्गस्थानं संस्थानं महिषासुरमर्दिनी तीक्ष्णवान् यथा शक्तिवामुतोऽपि निवेद तीर्थुलं दक्षिणध्यातं खड्गं चक्रं क्रमाद खेटकं पूर्णचापं च पाशं पूषं मृतजं घण्टा च प्रसुम्बापि वामत सन्निवेशयेत् अधस्थान् महिषं तद्वद् विशीर्षङ्खपटस्य शिरश्छेदो भवद्दद्वद्दानदर्पपानं हृदि शूलेन निर्भिन्न निर्यन्तो विशोधिनं रक्तारक्तिकृतां च रक्तविस्फाटितेक्षणं वेष्टिं नागपाशेन भ्रिकुटिभिषणान् सपाशवामहस्तेन घ्रीतकेशं च दुर्गया वामबुधिर्वक्तं च दैवसिंहप्रदस्थै दैव्यास्तु दक्षिणपादं समसिंहपरिस्थितं किंचित दूरवं तथा वामंगुष्ठो महिषोपरि स्तुमान्तदुप्रमरे सन्निवेशयेत उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डयज्ञा चण्डनायिका चण्डा चण्डवती चैव चण्डरूपाति चण्डिका आभिशक्तिविरष्टाभिः सततं परिवेष्टितं चिन्तये जगतं धात्री धर्मकामार्थ मोक्षदाम्। प्रणाम कर लेबेन। ओम अद्यमेव सफलो जन्मो जीवनं सफलो मम अग्रतासी महामाया पूजां गृह्ण महेश्वरी। ओम सर्वमंगलं मल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टिरिद्धि विनाशाय शक्तिभूते सनातने गुणासुरे गुणामयी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्रणाय परायणे सर्वसारथि हरं देवी नारायणी नमोस्तुते। एरपर षोडशोपचार पूजा। षोडशोपचार पूजा एरपर प्रारंभ आमी करছি। षोडशोपचार ना বড় করে করছি অষ্টদশোপচার। অষ্টদশোপচার আমরা পূজা করছি সামবেদী মন্ত্রে। প্রথমে দেবী ধ্যান করলেন, ধ্যানে দেবীর রূপ চিন্তা করলেন। রূপ চিন্তা করে যখন আপনারা দেখতে পারেন দেবীর প্রতিমা, তখন দেবীকে আপনারা প্রণাম করলেন। এবার প্রণাম করে দেবীকে আবাহন করে ডাকুন। প্রথমে আমি বলছি আবাহন মন্ত্র। ওম আগচ্ছ বরদে দেবী दैत्यदर्पो निसूदिनी पूजां ध्यानं सुमुखी नमस्ते शंकर प्रिये। ओम एतद् आवाहनं नमो। ओम ह्रीं भगवती विपत्तारिणी दुर्गाय नमः। दुर्गे दुर्गे रक्षणि स्वाहा। ह्रीं ओम भगवती विपत्तारिणी दुर्गाय नमः। आवाहन করে দেবীকে ডাকলেন।
এবারে আসন দিয়ে দেবীকে বসান। ওম আসনং গৃহাণং চারভঙ্গি চণ্ডিকে পরমেশ্বরী ভয়তং জগতাং মাত স্থানং মে দেবী চণ্ডিকে। ওম এতৎ আসনং নমো দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা হ্রিং ওম ভগবতী বিপত্তারিণী দুর্গায় নমঃ। পঞ্চগব্য শোধন করুন। পঞ্চগব্য শোধনের জন্য আপনাদের গায়ত্রী মন্ত্রই যথেষ্ট। তারপরে পাদ্যের জল দেন, পা ধোয়ান দেবীর। বলুন ওম পাদ্যং গৃহাণং মহাদেবী সর্বদুঃখপহারকং ত্রাস্যবরদে দেবী নমস্তে শঙ্কর প্রিয়ে। ওম এতৎ পাদ্য জলং নমঃ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা হ্রিং ওম ভগবতী বিপত্তারিণী দুর্গায় নমঃ। অর্ঘ্য দেন, অর্ঘ্য দিয়ে দেবীকে স্বাগত করুন। ওম দুর্বাক্ষত সমাযুক্তং বিল্লবিচ্ছত্থাঙ্গরত্তং শোভনং শঙ্খপাদার্থং গৃহাণর্ঘং হরপ্রিয়ে। ওম এতৎ অর্ঘ্যং নমঃ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা হ্রিং ওম ভগবতী বিপত্তারিণী দুর্গায় নমঃ। মধুপর্ক করান, মধু দেন। ওম মধুপর্কং মহাদেবী ব্রহ্মণ পরিকল্পিতং ময়া নিবেদিतं ভক্তা গৃহাণং পরমেশ্বরী। ওম এতৎ মধুপর্কং নমঃ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা হ্রিং ওম ভগবতী বিপত্তারিণী দুর্গায় নমঃ। দেবীকে আচমনের জল দেন। ওম আচমতাং তচ্চাং দেবী ভক্তিং মে অঞ্চলাকুরু স্ফীতং মে বরং দেহি পরত্ত চ পুরাং গতিম। ওম এতৎ আচমন জলং নমঃ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা হ্রিং ওম ভগবতী বিপত্তারিণী দুর্গায় নমঃ। স্নান করান সংক্ষেপে। ওম জাহ্নবীতযমানিতং শুভকর্পূর সংযুক্তং স্নাপয়ামি সুরশ্রেষ্ঠ তং পুত্রাদিফলপ্রদম। ওম এতৎ স্নানে জলং নমঃ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা হ্রিং ওম ভগবতী বিপত্তারিণী দুর্গায় নমঃ। এখানে মহাস্নানও হয়। মহাস্নানের আমি একটা প্রপার ভিডিও আলাদা করে বানাবো, কিন্তু এখানে স্নানটা আমি এখানে লিখছি। ইয়া ফির এরকমও হয় কি পঞ্চমৃত দিয়েও স্নান করা হয়, বিভিন্ন বিভিন্ন জল দিয়ে স্নান করা হয়, দুধ দই ঘি মধু ইত্যাদি দিয়ে স্নান করানো হয়। এগুলো ভিডিও আমি পরপর একটি বানাবো, আপনারা দেখবেন। স্নানের পরে বস্ত্র দরকার, বস্ত্র দিয়ে বলতে হবে ওম বস্ত্রং চ সোম দেবতং লজ্জাস্তু নিবারণং ময়া নিবিদাং ভক্তাং গৃহাণং পরমেশ্বরী। ওম এতৎ বস্ত্রং নমঃ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা হ্রিং ওম ভগবতী বিপত্তারিণী দুর্গায় নমঃ। উপবস্ত্র দিতে হয় বস্ত্র পরে। ওম ইয়ামা চিত্রা মহামায়া জগতস্য মোহিনী সদা সত্যতে পরমেশায় কল্পতাং ময়ুত্তরীয়কম। ওম এতৎ উত্তরীয় বস্ত্রং নমঃ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা হ্রিং ওম ভগবতী বিপত্তারিণী দুর্গায় নমঃ। চন্দন দিতে হবে, চন্দন, লাল চন্দন। দেবীর পুজো করতে গেলে লাল চন্দন। ওম পরমানন্দ আনন্দ সৌভাগ্যম পরিপূর্ণ দিগন্তরে গৃহাণং পরমং পরমং গন্ধ কৃপা পরমেশ্বরী। ওম এতৎ রক্তচন্দনং নমঃ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা হ্রিং ওম ভগবতী বিপত্তারিণী দুর্গায় নমঃ। और श्वेत चंदन, सादा चंदन। ओम गंधधारा दुराधर्षं नित्य पुष्टां करिष्यिं ईश्वरीं सर्वभूतानां त्वामि होपहवे श्रियं। ओम एतत् गन्धं नमः दुर्गे दुर्गे रक्षणि स्वाहा ह्रीं ओम भगवती विपत्तारिणी दुर्गाय नमः। चंदনের পরে পুষ্প দিতে হবে। ओम मंदार परिजातादि पाटलिकेतकानि च जाति चमक पुष्पाणि गृहणेमानि शोभने। ओम एतत् पुष्पं नमो दुर्गे दुर्गे रक्षणि स्वाहा
ह्रीं ओम भगवती विपत्तारिणी दुर्गाय नमः। দ্রোণ পুষ্প যদি থাকে তো এই মন্ত্রটা বলবেন, ओम ब्रह्मा विष्णु शिवदीनं द्रोण पुष्पं सदा प्रिये तत्ते दुर्गा प्रदक्षामि सर्वकामार्थ सिद्धये। ओम एतद् द्रोण पुष्पं नमः दुर्गे दुर्गे रक्षणे स्वाहा। ह्रीं ओम भगवती विपत्तारिणी दुर्गाय नमः। बेलपत्र दिबेन। ओम अमृतं भद्र श्री वृक्ष महादेव प्रिय सदा बिल्वपत्र प्रदक्षामि पवित्रं ते सुरेश्वरी। ओम एतद् बिल्वपत्रं नमः दुर्गे दुर्गे रक्षणे स्वाहा। ह्रीं ओम भगवती विपत्तारिणी दुर्गाय नमः। पुष्पमाला, पुष्पमाला একটি ঘটেও দিতে হবে, একটি মায়ের মূর্তিতেও দিতে হবে। ओम सुरभि पुष्पं निश्चय गथितं शुभमालिकं ददामि तव शोभार्थं गृहाणं परमेश्वरी। ओम एतत् पुष्पमल्यं नमः दुर्गे दुर्गे रक्षणे स्वाहा। ह्रीं ओम भगवती विपत्तारिणी दुर्गाय नमः। धूप देखाबेन। ओम दशांगुग्लं धूपं चंदनांगुसंयुक्तं समर्पितं मया भक्ता परगिज्यताम्। ओम एतद् धूपं नमः दुर्गे दुर्गे रक्षणे स्वाहा। ह्रीं ओम भगवती विपत्तारिणी दुर्गाय नमः। दीप देखाबेन। ओम घृतवती संयुक्तं महातेजमोज्ज्वलं दीपदस्यामि देवी श्री सुपित्रा ओ सर्वदा। ओम एतद् दीपं नमः दुर्गे दुर्गे रक्षणे स्वाहा। ह्रीं ओम भगवती विपत्तारिणी दुर्गाय नमः। नैवेद्य भोग दाएं बाएं भोग থাকবে। ओम नैवेद्यं दक्षिणे वामे पुरतो वाम पृष्ठत अस्य पूजा विधानेन धन पुत्रादि लभेन्द्र। ओम एतद् भोग नैवेद्यं नमः। ओम एतद् आमान्य फल मिष्टान्न नैवेद्यं नमः दुर्गे दुर्गे रक्षणे स्वाहा। ह्रीं ओम भगवती विपत्तारिणी दुर्गाय नमः। এখানেও গায়ত্রী পাঠ করে দেবেন। এবারে কাজল, বিপত্তারিণী দুর্গা পুজো সেকেন্ড পার্ট আপনারা দেখুন। কাজল দিবার মন্ত্র। ओम चक्षुर्भर्यां कज्जलं रंभासु भगे शांतिकारके कर्पूर ज्योति संपन्नं ज्ञानं परमेश्वरी। ओम एतत् काज्जलं नमः दुर्गे दुर्गे रक्षणे स्वाहा। ह्रीं ओम भगवती विपत्तारिणी दुर्गाय सिंदूर दिवार मंत्र। ओम पति सौभाग्यं जनकं सुरं वसूर्वसन्निभं मया निविदा भक्ता सिंदूरं प्रतिगिज्यताम्। ओम एतत् सिंदूरतिलकं नमः दुर्गे दुर्गे रक्षणे स्वाहा। ह्रीं ओम भगवती विपत्तारिणी दुर्गाय नमः। तेल दिवार मंत्र। ओम चंद्रगुरु कपूर कुंकुम रोचन तथा कस्तूरादि सुगंधाश्च सर्वगेषु विलोपनम्। ओम एतत् सुगंधिं तेलं नमः दुर्गे दुर्गे रक्षणे स्वाहा। ह्रीं ओम भगवती विपत्तारिणी दुर्गाय नमः। मिष्टान्न। ओम अमृतं रचितं दिव्यं नानारूपसमन्वितं पिनिष्टकं विविधदेवी गृहाणं भावत। ओम एतत् मिष्टान्नं नमः दुर्गे दुर्गे रक्षणे स्वाहा। ह्रीं ओम भगवती विपत्तारिणी दुर्गाय नमः। लड्डू दिवार मंत्र। ओम लड्डुकं मोदकं दिव्यं नानारूप विनिर्मितं समिष्ट परमं देवी ततैल प्रतिगिज्यताम्। ओम एतत् लड्डुं नमः दुर्गे दुर्गे रक्षणे स्वाहा। ह्रीं ओम भगवती विपत्तारिणी दुर्गाय नमः। ताम्बूल दिवार मंत्र। ताम्बूल पान। ओम एरालवं कस्तूर
कस्तूरी कर्पूर पुष्पवासितं विकिटं मुखवासार्थं समर्पयामि सुरेश्वरी। ओम एतत्ताम्बूलं नमो दुर्गे दुर्गे रक्षणि स्वाहा। ह्रीं ओं भगवती विपत्तारिणी दुर्गाय नमः। এরপর একটি সৌভাগ্য ছোট্ট করে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হবে। ओम चंडिकाय विग्रहे भगवते धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम एतत् पुष्पांजलि नमः। दुर्गे दुर्गे रक्षणि स्वाहा। ह्रीं ओं भगवती विपत्तारिणी दुर्गाय नमः। सौभाग्य द्रव्य। ओम सौभाग्यं सुखदं नित्यं सौभाग्यं सुखवर्धनं सौभाग्यं दधितिं देवी देवी तं शंकरप्रिये। ओम एतत् सौभाग्य देहिं नमः। दुर्गे दुर्गे रक्षणि स्वाहा। ह्रीं ओं भगवते विपत्तारिणी दुर्गाय नमः। नमो भगवते तुम्भनमस्ते जातवेदसे ममेदर्घं ध्यानं तं देवदेव नमस्ते। ओम 8 बार ओम मंत्र जाप करबें। ओम यज्ञ छिद्रं तपच्छिद्रं अधिच्छिद्रं पूजने मम तत्सर्वं छिद्रं अस्तु भास्करं प्रसादत। ओम एरपर एते गंधपुष्पे ओम मास भक्तिबलिभ्यो नमः। ओम एते गंधपुष्पे ओम दार्दिकग्निभ्यो नमः। ओम एते गंधपुष्पे ओम आवरुणाय नमः। ओम एते गंधपुष्पे ओम हस्तशस्त्राय नमः। ओम एते गंधपुष्पे ओम वाहनादिभ्यो नमः। पंचोपचारिक पूजा करिलेन। ओम एतत्पद्यं नमोर्घं स्वाहा। चूर्णं सुधा गन्धं नमः पुष्पं नमः धूपं नमः दीपं नमः नैवेद्यं निवेदयामि। पुनश्च एक बार आप ध्यान कर लेबें। ओम कलाभ्रवांकटाक्षीरविगोलभदं मौलिवन्देन्दुरेखां त्रिशिखन्ति करे रुद्रहन्ति त्रिनेत्रां सिंहस्य कन्धधिरूढां त्रिभुवनं अखिलं तेजसा पूर्णयन्ति ध्यायेन्द्र दुर्गाजक्षां त्रिदश परिवृता सेवितां सिद्धिकामयि। ओम जटाजूट संयुक्तं पूर्णेन्द्रो ससाननं अतसी पुष्पवर्णाभं सुप्रतिष्ठं सूरजं नवयौवन संपन्नं सर्वभरणभूषितं सुचारुदनं तद्वदपि नन्नतोपयोधरं त्रिभंगस्थानं संस्थानं महिषासुरमर्दिनी तीक्ष्णवान् यथा शक्तिपामतोऽपि निवेद त्रिशूलं दक्षिणध्यातं खड्गं चक्रं क्रमाद खेटकं पूर्णचापं च पाशमङ्कुशमूर्धयं घण्टाच परशुम्बापि वामत सन्निवेशयेत् वधस्थानं महिषं तद्वद्विशीर्षं प्रदर्शयेत् शिरश्छेदो भवत्तद्वद्दानदल्पपानं हृदि शूलेन निर्भिन्न निर्यन्त विशोधिनं रक्तारक्तिकृतां च रक्तविस्फार्जितेक्षं वैष्टिं नागपाशेन भृगुटिविशनानं सपाशवामहस्तेन घ्रीतकेशं च दुर्गया वामदुधीर्वक्तां च दैवसिंहप्रदर्शयेत् दिव्यास्तु दक्षिणपादं समसिंहपरिस्थितं किञ्चिदूर्वं तथा वामोऽङ्गुष्ठो महिषोपरि स्नुवान्तप्रम्रे सन्निवेशयेत् उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डज्ञा चण्डनायिका चण्डा चण्डवती चैव चण्डरूपाति चण्डिका आभिशक्तिविरष्टाभि सततं परिवेष्टितं चिन्तये जगतं धात्री धर्मकामार्थो मोक्षदाम्। ओम शिव वक्ष प्रोक्षामि अध्याय स्तोत्रं महाफलं य पठे शब्दं भक्ता स एव विष्णुवल्लभ मृत्युव्याधि भयं तैस्त नास्ति किञ्चित् कलो युगे अपुत्रे लभते पुत्रं त्रिपक्षसिंहाद्यदि दोमासो वन्दनामुक्त वित्तभक्ता सिंहोदिजेत् मृतवदसा जीववदसा सर्वसं सिंहाद्यदि नौकायां संकटे युद्धे पठनज्ञम्यात्मत् लिखिता स्तवे दिग्रे नाग्नि चोर्भयं कचित् राजस्थानीय नित्यं सैन्यं सर्वदेवता पापनी विलजागन्ति नीतमुक्तिम्यात्मत्। ओम ह्रीं
ओम ह्रीं ब्रह्माणि ब्रह्मलोके च वैकुण्ठे सर्वमङ्गला इन्द्राणि वरविद्या मन्द्रिका वरुणालये जमालये कालरूपा कुबेर भवने शुभा महानन्दाग्नि कोणे चोभ्याभ्यां निग्रवाहिनी नैरिद्धाङ्गरक्तेऽन्ता च वैशन्ये शूलधारिणी पताले विष्णवी रूपा सिंहले देवो मोहिनी सुरसा च मुनिर्दीपे लङ्कायां भद्रकालिका रमेश्वरी सद्गन्धे विमला पुरुषोत्तमे विद्याऊर्ध्वदेशे च कामाख्यानि पर्वते कालिका वङ्गदेशे च युद्धायां महेश्वरी वराहस्य अन्नपूर्णा गयाक्षेत्रे गयेश्वरी कुरुक्षेत्रे भद्रकाली व्रजे कैत्तायनी पराद्वारिकाय महामाया मथुराय सुरेश्वरी ऊर्ध्वं सर्वभूतानां वेदं सारथ नौमि कृष्णपक्षस्य शुक्ला सवितारसीपुरा दक्षिणसुहिता देवी दैत्ययज्ञविनाशिनी रामसी जानकी तंहि रावणध्वंसकारिणी चण्डमुण्डवधे देवी रक्तबीजविनाशिनी शुम्भशुम्भमथने मधुकेटवघातिनी विष्णुभक्ति प्रदा दुर्गा सुखदा मुखदा सदा इदं जं पुण्य पठे भक्ति संयुक्त यो सर्वजो भय नक्षत्र सर्व व्याधि विनाशिनी कोटि तीर्थं फलं तस्य लभते नाथ संसुप्त जयं मे जाग्रत पातु विजया पातु तिष्ठतु नारायणी शीर्षा देशे सर्वंगे सिंहवाहिनी शिवदूती उग्रचंडा च प्रतंगे परमेश्वरी विशालाक्षी महामाया कौमारी संख्ये शिवा चोकिनी जगधात्री च रणमर्तनो प्रिया दुर्गा जयंती काली जयो भद्रकाली जवाराही भद्रकाली महोदरी नरसिंही जवाराही सिद्धिदात्री सुखाप्रदा भयंकरी महारुद्रे महाभयो विनाशिनी इति श्री ब्रह्मजामले ब्रह्मनार्द संवादे अद्वैत स्तोत्रम संपूर्णम्। नमस्ते शरण्ये शिवे शान्कम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्दन्दपादविन्दे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्ते जगच्चिन्तमान स्वरूपेण नमस्ते महायोगिनी ज्ञानरूपे नमस्ते सदानंद नंद स्वरूपेण नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य क्षुधार्तस्य भीतस्य बुद्धजन्तुतमेका गतिर्देवी निस्तारकोर्ति नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे अरण्ये दारुणे शत्रुमध्ये ओनले सागरे प्रान्तरे राजगृहे तमेका गतिर्देवी निस्तार हेतु नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे अपारे महादुस्तरे अत्यंत घोरे विपत्सागरे मज्जतां देहभाजं तमेका गतिर्देवी निस्तार मुखा नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमश्चण्डिके चण्डो दण्डलीला सम्मूत खण्डिता खण्डिता शेष शत्रु तमेका गतिर्विघ्न संतोहंत्री नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे तमेवा भवाद्गीता सत्यवादी न्यामे गीता क्रोधना क्रोधनिष्ठाया पिंगतं सुसोमना च नारी नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमो देवी दुर्गे शिवे भीमनादे सरस्वत्यरूढस्य मोघस्वरूपेण विभूति सूचिकावात्री सुतीतं नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे शरण्यमसि शूराणा सिद्धविद्याधराणा मुनिमनोजपसूनां दस्तुभिस्ता सीतां निरीपति गृहवतानां व्याधि विपीडितानां तौमसि शरण्येका देवी दुर्गा प्रसीद इदं स्तोत्रं मया उद्धार हेतुति स्त्री सन्धमेक सन्धस्य वा प्रणद संकटात् मुच्यते नाश संदोहं भूमि सर्वसादरे सर्वाश्लोकमेकं वायु पठे भक्तिमान सदा स सर्वं दुष्कृतां तत्कया प्राणपति परमं पदं पठनादस्य देवी श्री किं न सिद्धति भूतले सौराजमिदं देवी संक्षेपात् कथितं मया इति सिद्धेश्वरी तन्त्रे हरगौरी संवादे श्री दुर्गा पदोद्धार स्तोत्रं संपूर्णम्। देवी क्षमाचन আপনারা করে নেবেন। ओम आवाहनो न जनामि पूजनम विसर्जन न जनामि खमस्य परमेश्वरी
মন্ত্রহীনম ক্রিয়াহীনম ভক্তিহীনম সুরেশ্বরী যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণ তদস্তু মে। এরপর আপনারা আরতি করে নেবেন। আরতি করার পরে পুজো সমাপন করবেন। ধন্যবাদ।